guys, papasok na po kami sa Kebyang Tunnel guys. Ayan. Ayun na guys, oh yan. Papasok na po kami guys. Kebyang Tunnel guys. Ayun, sobrang dilim guys sa loob guys, oh yan. Papasok na kami guys. Ayan. Ayun na guys, dito na kami sa loob. Andito na kami sa loob guys. Ayun guys, sobrang dilim guys. Ayan. Ayun guys, oh. Kebyang Tunnel guys. Dito na kami sa loob guys. Yun, palabas na po kami. Malapit po kami makalampas sa labas guys. Yan. Kebyang Tunnel guys. Yan. Ayun guys, palabas na kami guys. Yan, kalabas na kami guys. Yan, nandito na kami sa labas guys. Kebyang Tunnel. Yay! Sobrang ganda, super ganda talaga dito guys. Super ganda talaga dito guys. Kebyang Tunnel po. Ayun guys, mababa ko kami guys. Nandito na mga tanawin. Ayun. Nandito yung mga tanawin guys. Dito na kami guys. Ayan, sobrang ganda dito. Ayan, Kebyang Tunnel guys. Yan. Ayun guys, sobrang ganda guys. Dito lang tayo mga kakaano guys sa Kebyang Tunnel. Ayun. Ito yung Kebyang Tunnel guys. Ito pong Kebyang Tunnel guys. Super ganda talaga dito. Ito nga. Super ganda talaga dito guys. Dito kami kanina dumaan papunta sa Kebyang Tunnel. Ayun guys. Ayun guys, sobrang ganda dito guys. Ayun, andyan sila ng mga kasama ko, sila ni Boss, sila ni yung may-ari ng tinatrabuhan namin. Yan, gandang Kebyang Tunnel guys. Yeah, sobrang ganda. Yan, dito tayo, pupunta na naman tayo. Ayun guys, sobrang ganda. Super ganda dito guys sa Kebyang Tunnel guys. Ayan. Kebyang Tunnel. Kebyang Tunnel guys. Ayun, sarap. Nagsilpi-silpi kami dito guys sa Kebyang Tunnel guys. Ayan. Ayun guys, oh. Ayan. Ayan, Tagusan guys. Ayun sa dulo ng Tagusan. Masarap. Ayan guys, Kebyang Tunnel guys. Yes. Ayan. Ayan guys, so yung kasama ko guys, so yan. Si Tay guys. Yung Kebyang Tunnel guys, yung dinadayo ng mga turista guys. Sobrang ganda dito guys. Ayun yun ang dulo guys. Yun sa dulo guys, yun ang palabasan papuntang resort. Ayun na sa dulo guys, papuntang resort guys. Bye bye, thank you sa inyo lahat mga followers. Pa-subscribe ng channel ko, YouTube channel at Real sa YouTube.